अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, मेरा हर दिन ठीक 7 बजे व्लॉग अपलोड हो जाता है। तो इस तरीक़े से आज व्लॉग बनेगा, कल अपलोड होगा। तो आप आज का व्लॉग कल देख रहे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं फ्रिजिया पार्क। फ्रिजिया पार्क बहुत बड़ा पार्क है। सहीवाल के जो लोग हैं उन्हें तो पता है पार्क कितना बड़ा है। उसमें ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो सी हैं वो बच्चों के लिहाज से, खेलने के लिहाज से जो सी वो कम है, क्योंकि वहाँ इतने एक्टिविटीज़ नहीं है, झूले वगैरह कम लगे हुए हैं। और अगर बड़ों के लिए बात की जाए तो वहाँ जिम बनाई है बजरिया हमारी हुकूमत ने, और वहाँ पे खाने पीने का इंतज़ाम भी है। साथ ही साथ वहाँ बच्चों के लिए रात के टाइम तो झूले वगैरह लग जाते हैं। जैसे आपको दिखाया था फतेह शहर में जैसे झूले लगे थे, वैसे झूले वहाँ पर हैं। बाकी देखते हैं उनमें और उनमें क्या फ़र्क है। और इसके अलावा वहाँ पर फैमिली के लिए अलहदा से सेपरेट बनाया गया है कि जो अपनी फैमिली के साथ आए हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो अलहदा से एक छोटा सा उन्होंने पार्क बनाया है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि आप इधर एंट्री करें, आप दूसरी तरफ ना जाएं, क्योंकि उधर काफ़ी लोग वगैरह होते हैं तो रश वगैरह भी होती है। तो बाकी हम चलते हैं। ये में हमारा मोटा है और हमारा हाफिज़ वो खड़ा। तो अब चलते हैं, आपसे पार्क चल के मुलाकात होती है। गाइस, ये हम पहुंच गए फ्रिजिया पार्क। ये स्टैंड है, देखिए कितना बड़ा स्टैंड है इनका। और यहाँ पर बढ़िया CCTV कैमरेस भी लगे हुए हैं। ये गेट है जी, मेन गेट है। अगर बाइक पे ना आते तो यहाँ से एंट्री थी। और ये देखें लाइटिंग वगैरह इन्होंने की हुई है, काफ़ी खूबसूरत तैयार किया हुआ है। बाकी साथ साथ आपको दिखाते हैं, ये सामने सीधा ही गाइस ये चक्कर, ये माजूरों के लिए अलहदा वहाँ से एंट्री के साथ ही ये अलहदा बना हुआ है फैमिलीज़ के लिए और माजूरों के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा चल नहीं सकते। और आपको पता है मेरे पास सा मजदूर है, तो फिर हम तो इधर ही जाएंगे। और यहाँ पर चल के दिखाते हैं, पिंगे शिंगे लगी हुई हैं। ये चक्कर गाइस हमारा आप होते कि बिल्ली से डर गया ये बिल्ली से डर गया, चेक करें। और ये हमारे मोटे के हालात। मोटे करी दो में जॉगिंग की थी, नहीं इतनी जॉगिंग याद आ गई है। ये चेक करें, ये मशीन है। जो बंदा इस तरह साइडों पे नहीं चलता वो तो चले। ये है जी स्लाइड बच्चों के लिए। ये स्लाइड है, वो छोटी स्लाइड है, और ये 2 बड़ी स्लाइड्स हैं बच्चों के लिए। और इसी तरह साइड्स पे ये झूले लगे हुए हैं। ये चेक करें, ये पिंक बनी हुई हैं। और ये जो सा ये मज़दूरों के लिए है और फैमिलीज़ के लिए है। और बाकी जो जितना भी आउटसाइड एरिया ग्राउंड में, अब तो रात है, आप नज़र तो नहीं आएगा, लेकिन बाहर जो एक्टिविटीज़ हैं मैं आपको वो दिखाता हूँ, क्योंकि मैं तो अपना टोरा बेरा लगा रहना है। तो आपको दिखाते हैं बाहर चल के। बहुत खूबसूरत पार्क इन्होंने बनाया हुआ है, फ्रिजिया पार्क। यहाँ पर खाने पीने का इंतज़ाम भी है, आपको वो भी दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है और उनके रेट्स वगैरह क्या हैं, आपको चल के दिखाते हैं। ये देखें गाइस, ये गोलगप्पों की रेडी आ गई। ये इन्होंने सेटअप बाहर बनाया हुआ है, बैठे खाने शाने वाला। कैंटीन भी साथ ही है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर मिलता है, गोलगप्पे मिलते हैं, आइसक्रीम मिलती है, कैंटीन भी है, और बर्गर शॉर्मा वगैरह भी। ये इन्होंने सीटें लगाई हुई हैं बैठने के लिए। और ये इधर झूले वगैरह हैं, ये चेक करेंगे। दरख्तों में लाइटें लगाई हैं इन्होंने। ये झूला है जंपिंग के लिए, बच्चों के लिए, बस चल रहा है। और मोटा तो इधर आएगा, आपको पता है, उसे चीज़ एक दफ़ा नज़र आने दें। ये क्या बना हुआ है, ये क्या बनाया हुआ इन्होंने। हेलो, हाँ, ये देखें ये। और ये साइड का व्यू है। फ़िलहाल रात है तो कुछ नज़र नहीं आएगा, इस लिहाज से आपको यहाँ पर जिम भी है, जिसे ओपन जिम कहते हैं, आपको वो दिखाते हैं चल के। गाइस ये देखें,
یہ اوپن جم سائڈ ہے. یہاں پر لوگ صبح صبح آتے ہیں جم شم کرنے کے لیے. لو اکھاڑ کے لے گئے جم کا سامان ہی. جو سامان اویلیبل ہے یہ ہے ٹانگوں کی پریکٹس کے لیے, یہ کمر درد کے لیے. یہاں پر ایک اور جھولا بھی تھا وہ بھی غائب ہو گیا, یہ بھی کمر کے لیے ہے. اور یہ ڈینٹسٹ پش اپ وغیرہ کے لیے علیحدہ. آپ باقی کمنٹ میں بتائیں کہ ان کا کیا کیا. اچھا یہ مجھے نہیں سمجھ رہی, آپ ان کا اس میں کمنٹ میں بتائیں یہ کس قسم کی ورزش کے لیے. اور یہ والا بھی, اور یہ جو سا یہ تو گھومے کمر کے لیے ہوتا ہے نا, گھوم گھوم کے. اور یہ پش اپ کے لیے آ گئے. اور یہ جو سے یہ سائڈ پہ لٹکنے کے لیے. یہ منٹ یہ کچھ لکھا ہوا ہے, یہ دیکھے گائس انہوں نے سارا کچھ لکھا بھی ہوا ہے کہ آپ نے یوز کیسے کرنا ہے. تو اس طرح کا کوئی اور بورڈ تو نہیں لگا, صرف ایک ہی بورڈ ہے. اس کے بعد 4 ایکٹیویٹیز بتائی گئی ہیں کہ آپ نے کیسے اسے یوز کرنا ہے. اور یہ دیکھیں, اور وہ سامنے چلتے ہیں, وہاں بھی جھولے شولے آپ کو دکھاتے ہیں چل کے. یہ دیکھیں یہ علیحدہ بنا ہوا ہے بڑوں کے لیے. یہ دیکھیں پینگ, یہ ایک پینگ ہے, وہ دوسری پینگ ہے. یہ سلائڈز ہے, وہ بھی سلائڈز ہے. میں نے بتایا تھا نا یہ سیپریٹ کیا ہوا انہوں نے. یہ سب پورا گول جنگلہ لگایا ہوا ہے اور بند کیا ہوا ہے علیحدہ سے. اور یہ جگہ بالکل علیحدہ. اس کے اوپر چڑھ کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک دیکھیں گے. آج بچے بنے ہیں یار بڑے چھوٹے چھوٹے اسٹیپ پہ. یہ دیکھ, یہ ہے فریدیا پارک. یہ فریدیا پارک کا نائٹ ویو ہے, اور ڈے ویو بھی آپ کو کبھی وزٹ کروائیں گے. ابھی تک میں نے نہیں کیا چلتی یار, ویسے میں آتا رہا ہوں پہلے, تو کافی ٹائم سے میں نہیں آیا. چربی شربی بھی بن چکی ہے, سانس بھی چڑھنے لگ گیا کیونکہ کافی ٹائم بعد جو ہے نا یہ سارے ایکٹیویٹیز کی ہیں. آج ہم بھی بچے بنتے ہیں اور سلائڈ لیتے ہیں. اب سارا گر گیا, بچے بنی کدھر لیندے یار, میں نے ڈگ گیا. باقی یہ خالی گراؤنڈ ہے, وہ کون سائڈ پہ آپ کو جو ہے نا وہاں پر زمین پٹی ہے جو یہاں پورا گول چکر لگتا ہے. یہ دیکھیں نمونے آگے, یہ دیکھ ماحول کی بننا. میری آندھی پچھلی ٹوٹن لگی سی یار, میں سلائڈ لئی سیدھا ہی تھلے. کیا ہوا کیا ہوا؟ نہیں گالی نہیں دینی بھائی. وہ لے لو, وہ کھلا ہے. آپ آؤ, میں جو بندہ یار جھولے لے جاتا ہے اسے توڑو تو نہ یار, انسانوں کی طرح استعمال کرو. یہ ٹوٹا پڑا, یہ ادھر جھولا لے رہا ہے, وہ ادھر لے رہا ہے, اور میں گر گیا یار, وہاں سے گر گیا, بچوں والے سلائڈ سے گر گیا یار. کیا بنے گا یار, زندگی جھنڈ ہو گئی یار. اور ایک یوٹیوب ہے وہ ہماری ویڈیو کو پروموٹ ہی نہیں کرتا, ویوز ہی نہیں آ رہے یار. کم از کم یار ویوز آئیں. آپ دیکھو یار, آپ کے دیکھنے سے کیا ہوگا, آپ کا کچھ نہیں جانے والا, ہمارا کچھ بن جائے گا. جلدی جو مل جائے گی. لیکن یوٹیوب میرا شوق ہے, میں یوٹیوب پر بننا چاہتا ہوں. باقی اللہ کو بہتر پتہ ہے, اللہ بہتر جاننے والا ہے. باقی آپ سے گزارش ہے, جو بندے مجھے دیکھتے ہیں, کوئی 10 20 30 جو دیکھتے ہیں, ان سے یہی گزارش ہے کہ آپ برائے مہربانی یار آپ مجھے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرے جلدی 1000 کمپلیٹ ہو. اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں باقی لوگوں تک. زیادہ شیئر نہ کرے, صرف 2 لوگوں تک شیئر کرے اور ان سے کہ یہ آگے 2 لوگوں کو شیئر کر دے تاکہ میرا اکاؤنٹ جلدی گرو ہو اور مونیٹائز ہو, تاکہ میں آپ کے لیے ویڈیوز اور بناؤں. کیونکہ اگر مجھے یوٹیوب سے اچھا ریویو نہیں ملے گا تو میں کیسے یوٹیوب کو چلا سکتا ہوں, کوئی اپنی جیب سے تو چلا نہیں سکتا. کیونکہ اب تک میں نے یوٹیوب کے لیے کتنا خرچہ کیا ہے, 5000 کے یہ لیے, ٹھیک ہے, اور اپنے موبائل کے لیے پاور بینک لیا ہے, 8000 کا وہ آیا ہے,
13 سے 15,000 روپے اب تک میں لگا چکا ہوں, اور باقی جو گھومنا پھرنا آنا کھانا پینا وہ سے ملا کر تو کو پتہ کیا حساب چل رہا. اور 2026 میں یوٹیوبر بننا تو بہت مشکل ہے, لیکن اللہ کے حکم سے انشاءاللہ 1 سال کے اندر 1 ملین تو کم از کم میرے سبسکرائبر ہوں گے انشاءاللہ. باقی اللہ بہتر جاننے والا ہے. تو باقی ہم اپنے پوائنٹ آف ویو کی طرف آتے ہیں. تو فی الحال تو یہی ایکٹیویٹیز ہیں, باقی کچھ لیتے ہیں کھاتے پیتے ہیں, پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں کے ریٹس وغیرہ کیا چل رہے ہیں. اس بندے کی ابھی اس کی باری پڑی ہے نا, کیوں موٹے ان باری پئی ہے نا بھائی, تیری باری پئی ہے. ادھر والا پارک تھا, بات ادھر کی تھی. دوبارہ آ جاؤ, رات گئی بات گئی. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. وہ والی ہم بات نہیں سمجھتے. یہ گائے دوبارہ بھگنے, اور رکو تو صحیح. چلو جی میں گیا, پہلی جی ہو گیا تیرے سے باری. ہمیشہ سچ کا ساتھ ہوتا ہے, سچ ہمیشہ جیتتا ہے, برائی کا خاتمہ ہوتا ہے. دونوں پارک دے. نہیں 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 بیٹے, میں کل لاڈ لے 1 دفعہ دھوکا کھا چکا ہوں, دوبارہ نہیں کھاؤں ایک گا. رول چلے گا میرا بھی بھائی, ادھر والے پارک ادھر میری نا میں گالی نہیں دے سکتا بھائی, جہاں مرضی جاؤ پارک پورا ہے. یہ روشنی میں رہیں گے, زیادہ دور نہیں جانا یار. ادھر ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. اچھا دوسرا بات, 3 2 ٹائم ہے, اس کے علاوہ 2 ٹائم نہیں ہے. 3 2 ٹائم ہے, کل میں 3 ہی منگے تھی. سمجھ گیا. سمجھ اور اب جا وہ اس کھمبے کو 10 گن کے آ. کیوں, تمہارا رشتہ دار ہے کیا؟ نہیں نہیں, وہ چل اس کے درخت کے ساتھ 10 گن کے آ. وہ میرا رشتہ دار ہے. ہاں تیرا رشتہ دار ہے, واری نہیں دینی. چل گن گیا تیری. چل بھائی موٹے دوڑ لالا, بھاگو گائز. یہ موٹا گیا, موٹے کو لگ گیا موٹے کو نہیں لگا. میں تو کہا بابا یار باری دینی, مذاق نہیں کرنا. تو اے کی یہ باری ہے, اے باری ہے یہ چیک کرے گا. اس موٹے کے پیچھے نا آپ کے بھائی کو نہیں یہ پکڑ سکتا, کیونکہ اس سے پتہ ہے بڑوں کو ہاتھ نہیں لگاتے. یہ ابھی اس نے پکڑ لینا تھا پر بیچارے کو پتہ ہی نہیں لگا. ہاں بھائی بلی سلی پکڑ اسے پکڑ, تو ہمیں نہیں پکڑ سکتا. بھاگو بھاگو گائز. یہ آ رہا ہے جتی خرچ مار رہے آسرا کھیل کے ملتے ہیں. یہ دیکھیں جوائے ورلڈ, تو آپ نے دیکھا تھا وہاں بھی ٹرین تھی, یہاں بھی ٹرین ہے. یہ دیکھیں یہ بجلی پہ چلتی ہے چھوٹی ٹرین. یہ جمپنگ بیگز ہیں اور کھلونے وغیرہ سے لگے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں یہ کینٹین تو ہم نے پہلے بھی دیکھ لی تھی. تو اب اگر والوں کو پاس جاتے ہیں, ان سے کو بات چیت کرتے ہیں کھانے پینے کی. کچھ کھاتے پیتے تھک گئے ہیں, رات بہت پورے ہو چکے ہیں. یہ ہمارے مولوی کا رات چیک کریں, پسینے پسینی. یہ ہمارا موٹا پسینے پسینی. اب چل کے کچھ کھاتے پیتے ہیں. ہو گیا فائنلی گائز, ہم باہر آ چکے ہیں. تو یہ گیٹ ہے, ادھر ہماری بائکس کھڑی ہیں, یہ بائکس کھڑی ہیں. اب ہم اپنی بائکیں لیں گے اور کہیں کھانے پینے چلتے ہیں. تو چل کے آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے کیا کھایا پیا. یہ دیکھیں بائکس وغیرہ اٹھا لی ہیں انہوں نے. آئے یہاں اچھو پکوڑی والے سے, اس کے کھانے پکوڑیاں آئے تھے اور کھا کے گول گپے جا رہے ہیں. کافی مزیدار گول گپے بھائی نے بنائے ہوئے تھے. اور یہاں سے پھر ہم واپس اب گھر جا رہے ہیں, اور راستے میں اگر دیکھتے ہیں کچھ چیز اگر پسند آئی ہو تو کھانے کے لیے. تو
क्या हाल चाल दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हम गए थे पार्क, फ्रीडा पार्क घूम फिर के आए हैं, गोलगप्पे शप्पे खा के आए हैं और चिप्स भी खाई है। तो उनकी वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि वहाँ लेडीज़ काफ़ी थी। और दूसरी ये बात कि हम वापस घर आ चुके हैं अपने। और ये हमारा मोटा, ये वहाँ पसीने से भींचा हुआ था, तो अब नहा धो के ज़रा शक्ल शुक्ल बाहर आई है इसकी। ये मोटे और ये हमारा आपस है। यार इस बंदे ने गोलगप्पे खाए हैं, इस बंदे ने चिप्स खाई है, घर आके फिर रोटी के दवाले हैं। पता नहीं इसका पेट है कि दरिया, खाता रहता है। और मैं हूँ आपका भाई उस्मान राज, जो सहीवाल की एक मानी तानी हस्ती बनेगा। आप लोगों की बदौलत आप बनाएंगे, मैं बनूंगा और आपके सहारे आपको आगे लेके चलूँगा, क्योंकि मेरे अकेले का आगे जाने का कोई मकसद नहीं है। आप लोगों को साथ लेके चलूँगा। जो मेरे फैंस हैं, अभी तक तो बने नहीं हैं, बन जाएंगे। जो फैंस होंगे उनको मैं साथ लेके चलूँगा, उनको नई नई अपडेट्स दूँगा। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। और कमेंट कर दिया करें कि भाई अगली वीडियो आप इस जगह की बनाओ। मैं कोशिश करूँगा कि उसी जगह की वीडियो बने, ताकि आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा देख सको, एक्सप्लेन मैं कर सकूँ उसे अच्छे तरीके से। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।